बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकीज़ा टीवी पाकलैंड से अवैस रियाज शेख आपसे मुखातिब। नाज़रीन किराम, आपका जो फ़ीडबैक है मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपकी जो सजेशंस हैं, आपका जो क्रिटिसिज्म होता है मेरे लिए बहुत सारी डायमेंशंस को सेट करता है। तो कुछ फ़ीडबैक मेरे सामने मौजूद है, मैं इस पे थोड़ी सी डिबेट करूँगा आपके सामने। उम्मीद है कि मैं आपको सेटिस्फाई कर पाऊँगा। तो इससे पहले कि वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाएं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू। अच्छा जी, वलीद ख़ान साहब कहते हैं सेक्टर 42 की लोकेशन के बारे में कोई आइडिया है कि कहां पर हो सकती है इस फेज़ में, तो उस पर भी डिटेल वीडियो बनाएंगे। जैसी कंपनी रिवील करती है कि सेक्टर 42 कहां पे आ रहा है, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। अब ये प्लान, अभी इसकी इंस्टॉलमेंट भी शुरू नहीं हुई है, अभी बिल्कुल ये लॉन्च हुआ है, तो इट्स सॉर्ट ऑफ ग्राउंड डील। तो जैसे ही ये ऑन ग्राउंड होता है, इसका कोई मास्टर प्लान रिवील होता है, ऑब्वियसली वीडियो बनाएंगे हम आपके लिए। यहाँ पे बैठे हुए हैं मोहम्मद नदीम साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम डियर, प्लीज़ आप रहमान गार्डन हेड ऑफिस से बात करें कि किसी और बैंक के साथ भी काम करें ताकि इंस्टॉलमेंट जमा करवाने में प्रॉब्लम ना हो। आई थिंक बहुत लोगों के साथ ये इशू होगा। हबीब मेट्रो मेरे सिटी से मिनिमम 130 किलोमीटर दूर है। कम से कम हर बैंक की ब्रांच है हर सिटी में, लाइक MCB, HBL, मीज़ान, UBL एट्सेट्रा। रहमान एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बैंक्स भी एटलीस्ट 2 के साथ तो काम करना चाहिए ये लोग। यार इस हवाले से मैं बात करूँगा, ठीक है, देन आपसे शेयर करूँगा। लेकिन हबीब मेट्रो बैंक के साथ बेसिकली इसमें कुछ और चीज़ें भी होती हैं। लेट्स सपोज आप उनका वो वाउचर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पेन स्लिप्स आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके से करवा रहे होते हैं, देन ये पोर्टल्स पर भी ऐड होते हैं। आप दुनिया के किसी भी इलाके से हबीब मेट्रो के ज़रिए पेमेंट करवा सकते होते हैं। तो कुछ और भी चीज़ें होती हैं, पार्टनरशिप्स भी होती हैं। तो खैर इस हवाले से मैं बात करूँगा, जो भी साहब अख्तियार इस हवाले से हुए देन मैं आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू। उस्मान यूसुफ साहब कहते हैं अवैस साहब कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन कि रहमान डेवलपर्स और अलजलील के डेवलपमेंट में इतना फ़र्क क्यों है। आई मीन अलजलील डेवलपर्स फॉलो करता है बहुत बड़ी सोसाइटीज़ की डेवलपमेंट को। आई मीन बहरिया, DHA एंड उसके बरक्स रहमान गार्डन आज भी ओल्ड स्कूल टाउन मैनेजमेंट मेथड्स की फॉलो कर रहे हैं। आई मीन कंजस्टेड रोड्स, लैक ऑफ ग्रीन बेल्ट्स, 5 मल्ला और 8 मल्ला रोड्स जस्ट 30 फीट्स। यार 30 फीट्स भी हैं, 40 फीट्स भी हैं, 50 फीट्स भी हैं। अभी 150 फीट का मेन बॉलीवुड, 200 फीट का। तो बाज़ जगहों पे 30 फीट के होते हैं, अलजलील में भी 30 फीट के, बाज़ जगहों पे 40 के होते हैं। ये उस स्पेसिफिक मतलब इलाके या ब्लॉक की कुछ स्पेसिफिकेशन होती हैं। अगर आप फेज़ 2 का कंपैरिजन कर रहे हैं अलजलील के साथ, तो अलजलील तो खैर अभी बहुत बड़े लेवल की सोसाइटी नहीं है। मैं वैसे बात नहीं करता किसी और सोसाइटी पर जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन ये चूँकि लॉजिकल एक बात है, मैं शेयर कर देता हूँ। अलजलील में इतने ज़्यादा घर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 के करीब घर हों, और रहमान गार्डन फेज़ 2 के अंदर 10 से 12 हज़ार घर मौजूद हैं। तो कंपैरिजन नहीं बनता। जहाँ पे घर ना हो वहाँ पे उनके पास ऑप्शंस होते हैं कि वो अपने रोड्स खुले कर सकें। जहाँ पे चीज़ सेल ही नहीं हो रही, तो मज़ीद फेज़ 2 के अंदर चूँकि 15 साल, 10 साल, 12 साल, 13 साल से प्लान्स चल रहे हैं डिफरेंट, तो उस वक्त की जो रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक रोड्स मौजूद हैं 30 फीट के, 40 फीट के। ऐसा नहीं है कि फेज़ 2 बैकवर्ड है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हाँ, बाद में आने वाले जो प्लान्स होते हैं, पहले वाले प्लान्स की निस्बत थोड़ी सी एडवांसमेंट होती है उनमें। फेज़ 2 एडवांस सोसाइटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अलजलील और फेज़ 2 का कंपैरिजन आई डोंट थिंक सो बनता है, नहीं बनता है। अगर आप इसके फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट फेज़ 7 के अंदर आए, यहाँ पे 200 फीट का मेन बॉलीवुड दे रहे हैं यार, अब्दुल्ला ब्रॉडवे टाइप और सारा। तो इतना बड़ा ब्रॉडवे तो किसी जगह पर मौजूद नहीं है लाहौर शरकपुर रोड पे। तो एक दफ़ा आप रहमान गार्डन फेज़ 2 को अगेन विज़िट कीजिए, और जब से अलजलील बना है उस वक़्त से लेके रहमान के जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए, दोनों का कंपैरिजन कीजिए। हाँ, आज से 10 साल पहले की चीज़ों को आज की चीज़ों के साथ कंपैरिजन करेंगे तो ये अनफेयर होगा। तो उम्मीद है कि मैं आपको सेटिस्फाई कर पाया हूँगा। बिलाल फ़रूकी साहब कहते हैं सर, रहमान गार्डन फेज़ 7 में A और B ब्लॉक की जो 2.5 ईयर की ऑन ग्राउंड डील आई है, वो डील मौजूद है या ख़त्म हो गई है? और प्लीज़ अपनी वीडियो में रीसेल वाले प्लॉट्स की कीमतों के हवाले से थोड़ी सी रोशनी डाल दिया करें प्लीज़।
یار یہ 1.5 سال کے قریب اس پلان کو ہو چکا ہے، تقریباً 1 سال کے قریب رہ گیا ہوا ہے، ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیمتوں کے حوالے سے میں جو کمپنی کی طرف سے مینشنڈ پرائسز ہوتی ہیں اس پہ ڈسکس کر سکتا ہوتا ہوں، چل کیا رہا ہے اس پہ میں ویڈیو کے اندر نہیں بتا سکتا ہوتا۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ویڈیو چلتی رہتی ہے 5 6 مہینے، ریٹس ڈیلی بیس پہ شفل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آج ابھی میں ایک ریٹ بتاؤں گا، 5 ماہ بعد اس کا ریٹ زمین آسمان کا فرق ہوگا، تو اس لیے مناسب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی چیز کو لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے آفس میں تشریف لا سکتے ہیں، یہاں پہ بیٹھ کے جو کرنٹ پرائسنگ فیکٹرز ہوں گے وہ ڈسکس کر لیے جائیں گے۔ انجینئر سید راشد علی صاحب کہتے ہیں آپ کے بولنے کا انداز بہت اچھا ہے، گڈ کمانڈ آن یور ورڈس، تھینک یو ویری مچ انجینئر سید راشد علی صاحب، تعریف کر رہے ہیں۔ انجینئر صاحب ہی کہتے ہیں آپ کے کہنے کے مطابق کلائنٹس نے رحمان گارڈن والوں پہ ٹرسٹ کیا ہے، تو کیا سوسائٹی کے انویسٹرز اس وقت جینین بائرز یعنی اینڈ یوزرز ہیں، یا مینلی شارٹ ٹرم انویسٹرز ہیں جو ریٹس تھوڑا سا انکریز ہونے پر اپنا پیسہ نکال کر لے جائیں گے اور پھر سوسائٹی سلو ڈاؤن ہو جائے گی؟ یار انویسٹرز بھی ہوتے ہیں، اینڈ یوزرز بھی ہوتے ہیں، انویسٹرز کے بغیر تو کام چلتا ہی نہیں ہے، اور انویسٹرز بھی اینڈ یوزرز ہوتے ہیں۔ اور لیٹس سپوز انویسٹرز پروفٹ گین کر کے چلے بھی جاتے ہیں تو وہ تبھی جاتے ہیں نا جب نیا انویسٹر آتا ہے، یعنی کہ نیا انویسٹر آ کے ان سے چیز بائی کرے گا تبھی پچھلا انویسٹر جائے گا نا یار۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، انویسٹرز آتے بھی رہتے ہیں، دین وہ شفل بھی کرتے رہتے ہیں اپنی اماؤنٹس کو، نئے انویسٹرز بھی ان کی جگہ پہ اوبویسلی تشریف لاتے رہتے ہیں۔ تھینک یو۔ غلام محی الدین صاحب کہتے ہیں واٹ ہیپن وتھ فیز 2 اوورسیز رحمان گارڈن، اینی اپڈیٹ؟ اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، ہوپ فلی 1-2 مہینے جو آنے والے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں اوورسیز بلاک کے لیے، ہوپ فلی اس کی بیلٹنگ ہو سکتی ہے، ایکسپیکٹڈ ہے۔ شوکت علی صاحب کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، اے اینڈ بی کا روڈ تو کارپٹ ہوئے نہیں ابھی، یہ کب تک ہو جائیں گے؟ اچھا یہ سوری 1 مہینہ پہلے کا کمنٹ ہے، میں ویڈیو میں ڈال رہا ہوں۔ ابھی شوکت بھائی روڈ کارپٹ ہو چکے ہیں، بی بلاک آپ وزٹ کریں، کمپلیٹلی بی بلاک کو کارپیٹڈ کر دیا گیا ہے، اور ابھی اے بلاک کو بھی انشاءاللہ کر دیا جائے گا۔ محمد حسیب چودھری صاحب کہتے ہیں پلیز یہ بھی بتا دیں کہ روڈز کب تک، سیم کوسچن ہے تو سیم آنسر ہے۔ ظہیر عباس مہر صاحب کہتے ہیں بھائی اگر کسی نے آپ سے فائل آن پر لی ہو اور 1 منتھ بعد ریبیٹ آ گیا، اگر وہ بندہ سیل کرنا چاہے تب بھی آپ آن پہ ہی لیں گے، یا کسٹمر کے خیال کرتے ہوئے سمپلی یہ کہ سوسائٹی اگر ڈیلرز کو ڈسکاؤنٹ دیتی ہے تو کچھ ڈیلرز کم مارجن رکھ کے سیل کر دیتے ہیں، کچھ ایک فائل کے پیچھے لاکھ روپے بھی کمانا چاہتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے جو ڈیلر مہنگی سیل کر رہے ہیں وہی اچھا ہے، وہ ہیلپ کرے گا بعد میں، یہ ضروری ہے۔ جو ڈیلر اپنا مارجن پورا لے رہا ہے اوبویسلی وہ باؤنڈ ہوتا ہے، وہ چیزوں کو لے کر کے چل رہا ہوتا ہے جس طرح ہم کرتے ہیں۔ تو دوسرا یہ کہ مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں ہم، لیٹس سپوز مارکیٹ کے اندر آن ہے تو آپ کو آن پہ دیں گے، مارکیٹ کے اندر آن ڈیکریز ہو گیا ہے تو ہم آپ کو ڈیکریزڈ آن پہ چیز دیں گے۔ اور اگین اس پہ میں نے کئی ویڈیوز بنائی ہیں ڈسکاؤنٹ کلچر کے اگینسٹ، تو اوبویسلی ہم لوگ یہاں پہ پیسے کمانے کے لیے بیٹھے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں انویسٹرز اور کلائنٹس ہیں، ہمیں ہمارا حق دیتے ہیں وہ، اور کوئی حیل و حجت کا مظاہرہ نہیں کرتے، ہمارے ساتھ ایک لمبے عرصے سے چل رہے ہیں وہ لوگ، لمبی لائن ہے ہمارے پاس انویسٹرز کی، انہیں بھی ہمارے ساتھ چلنے کا پتہ ہے کہ یہ لوگ بھی پیسہ کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ان کو بھی کما کے دے رہے ہوتے ہیں، اوبویسلی ایک سسٹم ہوتا ہے۔ تو ایک آدھ جو فائل لیتا ہے اس کے لیے یہ چیزیں پرابلمیٹک ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ محمد فرحان صاحب کہتے ہیں بھائی یہاں سٹریٹ لائن لگے گی یا نہیں؟ یار ابھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، روڈ کارپیٹ ہو گئے ہیں، سیوریج سسٹم انسٹال ہو چکا ہے، انڈر گراؤنڈ الیکٹریفیکیشن، پارکس، مساجد، اوبویسلی ڈیولپمنٹ کے پروسیجرز چلتے رہیں گے، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے وہ لگتی رہیں گی اور ارینج ہوتی رہیں گی۔ اچھا جی، عمران شوکت صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ریسپیکٹڈ سر، آپ سے پوچھنا کہ رحمان گارڈن فیز 7 میں بیلٹنگ کی طرح اگر ڈیولپمنٹ چارجز بھی جلد مانگ لیے اور جن کے پاس اس وقت پیسے نہ ہوئے تو کیا ان کو پلاٹ اور نمبر کسی اور کا ایشو ہو جائیں گے؟ اچھا، ڈیولپمنٹ چارجز کے حوالے سے بھائی پوچھ رہے ہیں، ڈیولپمنٹ چارجز کے حوالے سے میں ویسی ہی آئی تھنک سو ریلیکسیشن ٹائم کی یہ لوگ دیتے ہیں جیسی بیلٹنگ میں انہوں نے دی۔ جس نے بیلٹنگ کی اماؤنٹ جمع نہیں کروائی، ان کی فائلیں کینسل نہیں کی، ان کو نیکسٹ بیلٹنگ میں شامل کریں گے۔ تو ڈیولپمنٹ چارجز میں بھی آپ ان کے پاس تشریف لے جائیں گے اور یہ کچھ نہ کچھ آپ کو اس کا انسٹالمنٹ پروسیجر یا کچھ نہ کچھ بنا کے دے دیں گے۔ اتنا بھی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہوتا۔ انسٹالمنٹ کا جو ہوتا ہے نا سسٹم، اس میں کمپنی ہارڈ اینڈ فاسٹ انداز سے چل رہی ہوتی ہے، کینسل کر رہی ہوتی ہے، بلاک کر رہی ہوتی ہے فائلس۔ بلال فاروقی صاحب کہتے ہیں سر رحمان گارڈن فیز 7 میں
ए ब्लॉक या बी ब्लॉक में रीसेल पर 3 मरला प्लॉट कितने तक मिल जाएगा? अच्छा, मैंने प्राइस के वाले से लास्ट टाइम आपको बताया कि वो वीडियो में मेंशन नहीं कर सकते होते, क्योंकि वीडियो मुख्तलिफ टाइमिंग्स में चल रही होती है, रेट डेली बेसिस पे शफल हो रहे होते हैं। तो इसके लिए आपको मेरे ऑफिस विजिट करना पड़ेगा या व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, मोहम्मद अली साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, ये लोग मास्टर प्लान पर CD ब्लॉक का क्यों नहीं शो कर रहे? बैलेटिंग तो हो चुकी है, तो बताएं कि कहाँ। यार मास्टर प्लान पे तब शो होगा जब ऑन ग्राउंड होगा। तो ऑन ग्राउंड तब होगा जब आपके पास डेवलपमेंट और सारी चीज़ों के चार्जेस होंगे। अगर आज कंपनी मास्टर प्लान पे ले आती है, यानी कि ऑन ग्राउंड कर देती है, यानी कि डेवलपमेंट शुरू कर देती है, तो कंपनी आपसे चार्जेस के भी डिमांड करेगी। तो 5 साल का जो प्लान है वो 2 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोग एतराज़ करेंगे कि भाई इतनी जल्दी तो पैसे अरेंज नहीं हमसे हो सकते। ज़फ़र इकबाल नसीब अली साहब कहते हैं, बहुत लंबा मैसेज है, इनसे ये भी कहें कि ऑनलाइन इंस्टॉलमेंट बैंक अकाउंट में जमा करवाने के तरीके को इजी बनाए, ना कि जिस यार बहुत इजी है यार। अच्छा, सारा मैसेज इसी वाले से होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से हबीब मेट्रो बैंक की किसी भी ब्रांच के अंदर किस्त जमा करवा सकते हैं। अगर आप मुल्क से बाहर हैं तो हबीब मेट्रो बैंक के अंदर रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करवा के आप कहीं से भी दुनिया के किसी भी इलाके से अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करवा सकते हैं। अपनी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो रहमान डेवलपर्स का है, फेज़ 7 है, सियालकोट है, फेज़ 2 है, वो पोर्टल के अंदर वो ऑप्शंस आ रहे होते हैं, उसको क्लिक करके आप दुनिया के किसी भी इलाके से जमा करवा सकते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो ये आप कर सकते हैं। तीसरा, आप ऑब्वियसली यहाँ पे तशरीफ ला सकते हैं। अच्छा, इसमें भाई साहब ने ये कहा है कि भाई मैं अपनी एप्लीकेशन से ऑनलाइन क्यों नहीं पे कर सकता होता? ऐसा नहीं हो सकता होता। जो पेमेंट मेथड होता है, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं उनका सिक्योर सिस्टम इसी तरह डेवलप होता है। हर बंदा उठ के अपनी पेमेंट बैंक ट्रांसफ़र नहीं कर सकता होता ऐप से। लेट्स सपोज एक कैशियर बैठा हुआ है, मैं उसे ट्रांसफ़र करके कहूँ कि भाई मैंने ये 17,000 या 20,000 या 22,000 पे किया है, इसको कर ले, अरेंज कर लें। तो क्योंकि वो प्रॉपर एक सिस्टम के थ्रू नहीं गई होती चीज़, कल को वो प्रॉब्लम बन सकती होती है, अनपेड के तौर पे वो सामने आ सकती होती है। तो इसलिए एक सिस्टम के तहत आपकी इंस्टॉलमेंट जमा की जाती है। बहुत मजबूरियाँ होती है, और ये सबसे ज़्यादा अच्छा, टेक्नोलॉजी को ऑब्वियसली इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी सिक्योर हो तब मज़ा आता है। तो जब सिक्योरिटी सिस्टम उसमें आ जाए तो फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उस लेवल तक किया जाना चाहिए जहाँ तक वो सिक्योर हो। सिक्योर के बाद वो इस्तेमाल भी की जानी चाहिए। मेरे इस पॉइंट को उम्मीद है आप समझ पाएंगे। सबसे ज़्यादा सिक्योर सिस्टम रहमान डेवलपर्स का इंस्टॉलमेंट के एंगल से है, और क्यों है, किस तरह आप लोगों को वो समझाएंगे कि भाई ये सिक्योर है। क्योंकि एक पूरा सेटअप चल रहा होता है, एक सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, एक सिस्टम चल रहा होता है, उसको डिफरेंट हैकिंग मटेरियल या दूसरी मटेरियल से बचाना होता है, तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते हैं उसमें। 5-7 मरला का प्लॉट तकरीबन कितने तक का मिल जाएगा अच्छी लोकेशन का? डिफरेंट रेट्स हैं, आप ऑफिस विजिट कीजिए, आपको बता दिया जाएगा। हसन भट्ट साहब कह रहे हैं आई ब्लॉक में 3 मरला नहीं यार, आई ब्लॉक में 3 मरला नहीं, ये राजी गार्डन के वाले से पूछ रहे हैं। रिजवान अकरम साहब कह रहे हैं 2 मरला कमर्शियल प्लॉट का रेट क्या है? यार डिफरेंट ब्लॉक्स में डिफरेंट रेट्स हैं, तो और फिर कुछ ऑफ ग्राउंड प्लान्स हैं, ऑन ग्राउंड प्लान्स हैं। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके अपने ब्लॉक का मेंशन कर दीजिए, मैं उसका रेट बता दूंगा। आसिफ नईम साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, फेज़ 7 में बैलेटिंग हो गई है, जिन लोगों की बैलेटिंग नहीं हुई उनकी पेमेंट की वजह से नेक्स्ट बैलेटिंग को अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट बैलेटिंग होपफुली 2-3-4 माह के अंदर हो सकती है, लेकिन अभी कंफर्म कुछ भी नहीं है। मोहम्मद हुज़ैफा साहब कहते हैं डियर प्लीज़ मेक वीडियो ऑन ओवरसीज़ ब्लॉक रिगार्डिंग इट्स स्टेटस डेवलपमेंट ऑन एंड फ्यूचर। ऑन पे तो नहीं मैं बना सकता, प्राइसिंग फैक्टर आ जाता है। फ्यूचर ज़बरदस्त है उसका, स्टेटस उसका ये है कि उसका अनकरीब बैलेट होने वाला है। सब कह रहे हैं कि लास्ट ईयर से सुन रहे हैं बट ओवरसीज़ का डिले कर रहे हैं ये लोग। नहीं डिले नहीं कर रहे, बेसिकली 3 साल का इन्होंने कहा था, तो 3 साल होने वाले हैं, देन बैलेट वगैरह कर देंगे, तो ऐसा कोई डिलेइंग सीन है नहीं वैसे। आमिर साहब कहते हैं भाई जो घर बन रहा है वो क्यों नहीं दिखाते, ये कैसे किसी ने भी नहीं दिखाया? यार घर बी ब्लॉक के अंदर ऑब्वियसली बन रहे हैं, तो दिखाएं। ए ब्लॉक के अंदर यार मेरे अपने क्लाइंट का 27 मरले का कॉर्नर का घर बन रहा है, और अभी और भी शुरू हो रहे हैं। देन बी ब्लॉक के अंदर काफ़ी घर बन भी चुके हैं यार। ये अभी वीडियो बना रहा हूँ मैं अपने ऑफिस में, मेरे सामने ये बी ब्लॉक है, उसका वो बना हुआ घर मुझे नज़र आ रहा है। देन और भी घर मौजूद हैं, कमर्शियल बन चुका है, मस्जिद बन चुकी है यार, पार्क्स रोड कारपेटेड हो चुके हैं यार, तो इसमें ऐसा कोई वो सीन नहीं है। शहबाज नवाज साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, राजी गार्डन में भी
اور E اور F بلاک کی روڈ کارپٹ بارے بتا دیں. روڈ کارپٹ ابھی نہیں ہوا, ہو جائے گا انشاءاللہ, جلدی ہو جائے گا. ولید خان صاحب کہتے ہیں بھائی سیکٹر 42 کی لوکیشن کیا ہوگی, اس کے بارے میں بھی بتا دیں نیکسٹ ویڈیو میں پلیز. یار سیکٹر 42 ابھی لانچ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, اس کی انسٹالمنٹ بھی شروع نہیں ہوئی ہے. تو جیسی کوئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے, آپ کے سامنے اوبویسلی رکھیں گے. آپ کے سامنے چیزیں رکھنے کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ چیز ہائڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن سیکٹر 42 ایک بہت بڑا سیکٹر ہونے والا ہے, ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا علاقہ ہونے والا ہے. 42 لاہور سے انسپائر ہو کے رکھا گیا, تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ فیوچر سیکٹر 42 ہی ہے. گیس کب آئے گی, احمد بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کس بلاک میں, انہوں نے پوچھا ہے, یہ نہیں پتا مجھے, لیکن میں یہ کہہ دوں کہ گیس کا سوئی ندرن سوئی صدرن والوں کا یہ رول ہوتا ہے کہ اسپیسیفک جس جگہ پہ گیس آنی ہے اس جگہ پہ کوئی اسپیسیفک کوانٹٹی آف ہومز موجود ہوں دین آتی ہے. تو 50 یا 100 یا 200 اس ٹائپ کے گھر کی ان کی شرط ہوتی ہے, دین اس کے بعد گیس آتی ہے. شاہد اقبال صاحب کہتے ہیں السلام علیکم بھائی, سی ڈی بلاک کی نیکسٹ بیلٹنگ کب ہوگی, جلدی ہوگی. تو یہ تھے کچھ فیڈ بیک, کچھ کمنٹس میرے سامنے آپ کے. تو آپ اسی طرح اپنا فیڈ بیک دیتے رہا کریں. کرٹیسزم بھی آپ کر سکتے ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنس کو سمجھتے ہوئے دلیل کے ساتھ تنقید بھی کر سکتے ہیں, کسی بھی چیز پہ تنقید کر سکتے ہیں. تو رحمان گارڈن فیز 7 یا رازق گارڈن میں کسی بھی قسم کی انویسٹمنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں, اپنے بھائی کے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اسی ایک مختصر میسج کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.